Ka bɛɛ lajɛlen fatu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Mali yɛrɛ bi degun min kɔnɔ fɔlɔ an bɛ ala deli ya rabi ya ma halisa ala ka jisuma ka fura ye ala ka se ka laɲiniw sabati. Ne kanubagaw, Laladen né, Ivan né, le waraba de la diaspora né. Maliyɛnw bɛ kana kumaw fɛ bi ni tɔɔrɔlen don, n degunnen don, n maloyalen don. Ko bamananw ko ten, kumadɔnnaw ko ten, ko fini nɔgɔw ka ɲi ka ko so kɔnɔ. Mais ne ka fini nɔgɔ dɔw bɛ yen a tɛ ko so kɔnɔ, a bɛ ko diɲɛ ɲɛna de. Sabula n y'o de fɔ, moi Ivan, j'étais un chef. Moi Ivan, j'ai de quoi à manger. Moi Ivan, n tɛ tɛmɛ o kan quoi. Maliyɛnw ni tɔɔrɔlen don, n dusu tɔɔrɔlen don, o de bɛ n sigi aw ɲɛfɛ su in na, sinon n tun y'a yira n ko n tɛ video kɛ nin wagati in na, wa n maloyalen don. Kumasiri bɛ n kan, mais hɔrɔnya la, cɛya la, ladiriya la, yɛrɛdɔn kɔnɔ, ne ka tagabolo la, ne ka mara kɔnɔ, a t'i n permete n ka se ka n da di. N'o de fɔ video kɛla denmisɛnninw ɲɛna ani minnu fana ye an kɔrɔw ye, n ko an ka duwawu ɲini quoi. Diɲɛlatigɛ la n'i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn min na, duwawu ni barika ɲini o de bi laban. Ni diɲɛ bɛɛ y'i sen cɛ, n'i kunsigi den kelen bɛ ala bolo i tɛ bi. Lion ka ko, n balimakɛ e min bɛ ka ne filɛ e tɛ se k'a ban. N balimamuso e ka dɔgɔn. Min kɛra lion miniji la k'a b'a fitinin, lion bɛ baara kɛ ni o de ye. I bɛ lion kunkolo di dɛ, mais min b'a kunkolo kɔnɔ, dakan in, ayi lion bɛ baara kɛ ni o de ye fɔ lahara. N bɛ tɔgɔ min na n ti ala deli n ka bɔ o tɔgɔ la, n ka tilennenya kɔnɔ, n ka hadamadenya kɔnɔ, n ka mɔgɔ bonya kɔnɔ, n ka mɔgɔ gasisigi kɔnɔ. Ka don kuma kɔnɔ, kumadɔnnaw ko ten, ko ni sɛsoɲa galon dar'i la, ni pisɔnji bɔra i pɔsi kɔnɔ, ala de bɛ se k'i kisi. Ne ka fanu, a ye video in partage, a ka di n ye aw ka nin video in partage. Sabula bi ta in ye an yɛrɛ de ye, an yɛrɛ lebu ko, an yɛrɛ kumasuli ko, an yɛrɛ, c'est à dire an dugubila ko, bi ta in ye o de ye. Mais 01 02 mɔgɔw n'o ye poule de la mort ye, Lion Ivan ka kɛlɛkɛcɛw, ne y'o de fɔ aw ɲɛna, n ko aw ye bonya da ne kan. N'i ye kɛlɛ o kɛlɛ min daminɛ, vous êtes les, c'est-à-dire aw ye mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ guloki bɔ ka da. Diɲɛ fara lahara kan, aw y'o layidu ta n ye. Donc n bɛ n ka kɛlɛkɛcɛ bɛɛ fo, n bɛ n ka video kɛla bɛɛ fo. Mais maliyɛnw bi n na kuma fɛn min kan, ne yɛrɛ ka video kɛla dɔ de ye wale dɔ kɛ. Wale min normalement ni anw ma k'an sigi yan, n'an ye wale in to yan ka passe, hɔrɔnya la an ma k'an sigi k'an bɛ kuma. Mais hɔrɔnya la mɔgɔ caman bɛna fɔ bi Ivan, i tun ka ɲi ka nin ko in to yen, walima aw ka ɲi ka nin régler aw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais kun min bila k'a fɔ, n b'o explication di aw ma. Aw b'a ko fila ta k'a da aw ɲɛ kɔrɔ. N'i ye di bɔla ye, a bɛ tasuma min kɛ ka di faga, k'o fili, ka fɛn o fɛn min gɛn, i b'a sɔrɔ o fɛn ka timi ni di ye. Ne ni n ka élèves cɛ, sara t'an cɛ, wari t'an cɛ, bonya ni karama o de b'an cɛ, ani hɔrɔnya ni ladiriya.
ni n ko fɛn o fɛn min ma i jɔ ya o b'a jɔ ye ni n ko fɛn o fɛn min ma n t'a fɛ i ka nin kɛ o b'o dabila maliyɛnw nin waatinin na n ye yanni n ka don kuma kɔnɔ n ye video dɔ pase tɔla ye Facebook sanfɛ n ye ordre di n ka denmisɛnninw ma n k'u yɛrɛ k'a ta u k'a bila an ka page sanfɛ wale in ye jumɛn ye Ivoirien petini min ni n ko a tun bɛ nɛni n k'a ye nɛni na sugu bɛɛ dan kan il s'appelle Keita Cheikh Omar n ko ni ma sɔn ka bloquer don min na n ko a ye masanɛni kɛ n y'a bloquer a taara numéro wɛrɛ ɲini ka na a nana yafa deli n fɛ n ko a sɔrɔla dɛnkɔrɔ ko fɛ parce que a tun y'a ka wari di dɛnkɔrɔ ma ne tun bɛ ka dɛnkɔrɔ lagosi wagati min ka ni n ka éléments o wagati a nana anw tɔɔrɔ a ye kuma caman fɔ an ma mais ne ka numéro dɔnnen don a tun bɛna don ne de ka inbox kɔnɔ matin midi soir a bɛ n dɔgɔya a dɛsɛlen a ka kow ma sira sɔrɔ min kɛ a ye retour kɛ a nana ma k'a bɛ yafa deli kɛ n ko non ni problème min b'i fɛ a fɔ Ivan ɲɛna ni n bɛ se k'i dɛmɛ n b'i dɛmɛ a y'a ka problème ɲɛfɔ n ɲɛna n k'a ma n ko nin tɛ baasi ye n bɛ se ka min kɛ n y'o kɛ a ka wari dɔ sɔrɔla mais sani a ka wari ka sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ fana sɔrɔla min taara ka taga dɛnkɔrɔ ka mɔgɔw arnaquer ka $240,000 ani dɔɔnin minɛ k'i yɛrɛ kɛ petinin ye an y'o ko sɛgɛsɛgɛ an nana sɔrɔ petinin tɛ an ye wulikajɔ kɛ ala ye an garisɛgɛ don wari min na tuguni dɛnkɔrɔ n'a ka mɔgɔw fɛ yen ka s'a ma an y'o kɛ n ye wari nin passé n ka huissier ka bolo kan u k'a ci a ma Orange Money na maliyɛnw a cira a ma Orange Money na a ye n fo bonya de b'an cɛ karama de b'an cɛ n y'o de fɔ baara in kɔnɔ ne ni n ka éléments anw sara ye de ala ka aw sara o bi anw bɔ ni mɔgɔ min yɛrɛ fana y'a bɔ i yɛrɛ la ka fɛn wɛrɛ kɛ an ye o ye an halala ye an b'o dun sinon wari t'anw ni clients cɛ wari tɛ anw ni dɛnkɔrɔ cɛ wari tɛ anw ni dɛnkɔrɔ ka mɔgɔw cɛ wa mɔgɔ tɛ an bila baara in na wa mɔgɔ minnu sera an ma an b'u wele u nana de ko a ye n dɛmɛ ala a n'a kira kama Ivan n dɛmɛ n doncogo filɛ nin ye u dɛmɛni na maliyɛnw n y'a ye kunna sini ka taga se kunun de don ou bien kunna sini petinin ye video dɔ kɛ video ni a bɛ circuler fan caman fɛ u ko a y'a yira video nin kɔnɔ ko a kunkolo tun b'a fɛ ka ɲagami mɔgɔ caman ye video nin ye ko a bɛ dalen bɛ to sunɔgɔ la dɛnkɔrɔ de bɛ don a ka so kɔnɔ a dalen bɛ to sunɔgɔ la dɛnkɔrɔ de bɛna jɔ a ɲɛ kɔrɔ a bɛ wuli a bɛ boli a bɛ taga fɛn caman caman kɛ a bɛ sigi mɔgɔw bɛna minɛ ko caman caman a y'a fɔ video in kɔnɔ mais yanni petinin a bɛ video in kɛ a yɛrɛ ka fɔcogo la a nana ne Ivan ma a ko n ma kɔrɔ ko n b'a ɲini fɛ ala a n'a kira kama ko ne bɛ yɔrɔ min na ko n degunnen don n ko k'i degun cogo di dɔgɔ n ko mun problème bɛ yen tugun a ko n ma ko depuis ne ye wari minɛ dɛnkɔrɔ bolo k'a di n ka huissier ma u ka wari d'ale ma ko su o su ko dɛnkɔrɔ bɛ n'i jɔ ale kunna sogo la a ka so kɔnɔ dɛnkɔrɔ taara fɛn dɔ bila ale ka so kɔnɔ o don ni bi cɛ ale ma se k'a fɔ alhamdulilayi ale dalen a bɛ pan ka wuli a bɛ ko dɔw kɛ ne yɛlɛla quoi moi je me suis dit que n ko petit n ko i bɛ fɛ ka na ne la jouer de ya a ko a y'i kali kuranɛ na a y'i kali fɛn bɛɛ la ko jouer tɛ ko ne y'ale dɛmɛ ala a n'a kira de kama ko jouer tɛ n ko petit dɛnkɔrɔ n'a ka mɔgɔw y'i san de wa a ko non n ko petit n'i ye nkalon tigɛ n ye n bɛ sanpɛrɛn jigin i kan a ko n ma ko non n ko d'accord n ko min bɛ ka k'i la réellement tiɲɛ don wa ko tiɲɛ don n ko bon n ko d'accord c'est très simple a ɲɛfɔ n ɲɛna tuguni ka ɲa n bɛ mobili boli de la n bɛ baara la a kɛ vocal ye i k'a ɲɛfɔ n ɲɛna
kɔfɛ ni lafiyara n b'a lamɛn n bɛ bɔ ka min da dɛnkɔrɔ kan a bɛ kɛ e ɲɛna a bɛ kɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna a ko non ko ale ni bɛ yɔrɔ min ale b'a ni de makara a denw ye fitininw de ye ale kunkolo bɛ fɛ ka wuli n ko d'accord n ko petit moi je pense qu'il nana fɔ ne ɲɛna de n ka se ka bɔ ka solution dɔ kɛ dɛnkɔrɔ ka se ka fara i la cogo min ko o don ko mais ale t'a kɛlɛlama fɛ n ko donc n'i t'a kɛlɛlama fɛ a ko n'a ka di n ye a fa sigilen filɛ a ba sigilen filɛ wale minnu bɛ ka k'a la u b'a kalama a bɛ téléphone passe u ma n ko non n ko dɔgɔ n k'i ma ne bɛ baara kɔnɔ n tɛ se k'o fɛn ninnu permettre d'accord a ye kuma caman caman fɔ n tɛna kuma in kɛ k'a jɛnya pour que n nana sujet min kama n ka se k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna yɛrɛ petit ye kuma caman fɔ n ko d'accord petit i dɛmɛ cogo tɛ ne bolo ko a y'a ŋaniya a b'a fɛ ka bɔ ka yafa deli dɛnkɔrɔ fɛ n ko petit ni video de ka di ye o ni vocal de ka di ye o ne ni dɛnkɔrɔ k'a bɛ ala k'an da an ka kuma a kɛra an ka direct kɔnɔ a ka éléments ni ne de bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛw de bi ne n'a cɛ n'i b'a dɔn kun min na n ko ne bɛ se ka kuma dɛnkɔrɔ fɛ ni ne ko bi dɛnkɔrɔ ma n b'a fɛ an ka kuma appel la a bɛ kuma ni n ye n ko mɛ n t'a fɛ i b'a dɔn mun na n bɛ mɔgɔw don an ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi don min na ni dɛnkɔrɔ ye n san mɔgɔw bɛ bɔ a kalama u bɛ bɔ ni lion ivan ye o de kama n t'a fɛ ka kuma dɛnkɔrɔ fɛ jusqu'au preuve contraire n ko kuma tɛ ne ni dɛnkɔrɔ cɛ n ko n'i bɛ vocal dilan k'a deli a dilan i k'a deli n'i yɛrɛ tɛ vocal dilan k'a deli o y'i kungo de ye ne kɔni bɛ se ka min kɛ n bɛ se ka bɔ sisan ka kɛlɛ k'a la ni n bɔra baarayɔrɔ la n'i ka santé minɛnen b'a bolo i ka se ka lafiya cogo min na a ko n'a kɛra kɛlɛ ye ale n'i bɛ se ka to a la petini bɛ yan a ma sa a bɛ Côte d'Ivoire Cheikh Omar Keita nin kumaw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ n nana ye video ninnu bilalen don a ye kuma fɔ ne ɲɛna wagati min kɔfɛ ne nana video bilalen ne ye video ta k'a jateminɛ j'ai vu que petit kumana mɔgɔ wɛrɛ fɛ avant que a ka kuma ne fɛ parce que video heure ani a ye temps min ani ne ye wagati min kɛ kuma na c'est à dire n y'a essayé k'u comparer d'une manière n ye n ka jeux kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen Côte d'Ivoire ye min bɛ petini dɔn o de ye petini kunnaja sinon ne tun b'a fɔ n ko dɛnkɔrɔ y'a san mais ala ko tiɲɛ ne bɛ kuma ni ala de cɛ ni ji min ta in kɛ ani dɛnkɔrɔ tun tɛ ɲɔgɔn kalama n ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka recherche kɛ o ko hali sisan petini in dalen don k'a ma ŋɛnɛ a t'o dɔn o ye ne ka mɔgɔ wɛrɛ ye donc juste c'est pour vous dire que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko petini sanna prévu tɛ ne bolo a la mais n ka enquête ni n ka recherche ye mun yira n na n b'a fɔ n ko petini ma san parce que a passera ne fɛ yan sani a ka video in kɛ mais video in kun kɛlen don a fɛ kumakan in kun b'a bolo avant k'a kana ne Ivan voir n bɛ tiɲɛ min dɔn a la n ye recherche min kɛ ka wagatiw ni wagatiw ta k'u comparer ɲɔgɔn na o de ye nin di yan donc n bɛ bɔ o petini in ka yɔrɔ la mais en quelque sorte petini ma san en quelque sorte fɛn dɔ bɛ petini na en quelque sorte petini ma ŋɛnɛ dɛnkɔrɔ ka suya don sa wa dɛnkɔrɔ ka min don wa walima a kɛra pour que ka ne de lasiran wa a kɛra pour que ka ne de bagabaga wa n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko sanpɛrɛn ka den lamɔni marifa cikan t'a bɔ a jara ami da igual espagnol ko ten a bɛɛ ye kelen ne ma hali ni cɛnin y'a julaŋolon bila ka yaala n bɛ ala deli a ka nɔgɔya mais o tɛ ne bali n kɛ wale la o tɛ ne lasegin kɔ k'o fɔ n kanubagaw ni mɔgɔ minnu tɛ n fɛ donc petini a ma san fɛn dɔ bɛ petini na hali bi an bɛ yɔrɔ min na petini ma ŋɛnɛ j'ai ces nouvelles a ma ŋɛnɛ donc an ka taga ka bɔ yɔrɔ min na sa ni ne yɛrɛ ko ne malola n ye maloya sɔrɔ n ye kunnawolo sɔrɔ mais n dusu tɔɔrɔla ni tɔɔrɔla ni ne ye dɛnkɔrɔ ka kumaw fɔ n ko dɛnkɔrɔ tɛ se nin na a tɛ se nin na a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan ne y'o fɔ yan ka bala ta ka dunu ta ka diɲɛ labɔ dɛnkɔrɔ kama ka diɲɛ tigɛ a la k'a ka tiɲɛ k'a bolo nkalon ye ne Ivan y'a kɛ hɔrɔnya la n bɛ segin a kan n y'a kɛ nin de bɛ bo kilasi buna hadamaden la nin de la mɔgɔw bɛ bo seri n terikɛ n ko hali lahara an kana ɲɔgɔn ye n'i ye ɲuman kɛ ne ye
ni ye juguman k'i la n b'a fɔ billahi summa billahi n b'a fɔ denkɔrɔ n ko a bɛ se fɛn dɔ la ni de man di cɛmanninw ye billahi a bɛ se fɛn dɔ la a fɛn a dabɔlen don a yɛrɛ kelen mako ɲali kama wa a bɛ se ka maa wɛrɛ mako ɲa wa n t'o dɔn mɛ denkɔrɔ bɛ se fɛn dɔ la ni de man di aw ye mɛ a y'a to nin ka diya aw ye bɛlɛni turu ya don a turu bɛ se ka se dɔ wɛrɛ fana ma sini maliyɛnw ne ka video la n sigira video la bi kun min kama n y'o de fɔ n ko ni sɛsonya nkalon dar'i la ni pisɔnsi bɔra i pɔsi kɔnɔ ala de bɛ se k'i jɛya ne yɛrɛ Ivan ka video kɛla dɔ ne yɛrɛ Ivan kanubaga dɔ ne yɛrɛ Ivan baarakɛɲɔgɔn su ani tile ne bɛ video dilan k'a di mɔgɔ dɔ ma nin bila nin video in tigɛ nin video in kɛ tan nin video in ta i ka bila yan fɛ maliyɛnw j'ai été déçu une fois encore de plus j'ai été déçu ne y'a fɔ aw ɲɛna yan n ko whatsapp groupe bɛ yen ne Ivan n y'a détecté ka don u kɔnɔ u sigilen don denkɔrɔ t'a kalama u bɛ wariw minɛ u b'u yɛrɛ passer comme denkɔrɔ ka mɔgɔw ne ye nin kuma fɔ n ka video la yan mɔgɔw ko n bɛ ka denkɔrɔ soutenir de n ko mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa wari minɛ denkɔrɔ ka mɔgɔw bolo k'u yɛrɛ kɛ denkɔrɔ ka victime ye k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ n ye nin kuma in fɔ maliyɛnw ye a ma diya mɔgɔw ye dɔw ye n lagosi n'a ye ko n bɛ ka n yɛrɛ la ridiculiser non hɔrɔnya de don ladiriya de don tilennenya de don o de ye ne fanga ye c'est ça qui fait ma force ne lamɔna ten ni n ye mun kɛ n b'a kɛ ni n ma mun kɛ n t'a fɔ n tɛ mun dɔn n t'a fɔ n tɛ nkalon da i la ka se niveau dɔ la n tɛ mɔgɔ fan n tɛ mɔgɔ bannen ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ ne bi n ka video dilan k'a di mɔgɔ min ma n ka danaya b'a kan n ka fɛn b'a kan maliyɛnw o de taar'i yɛrɛ kɛ denkɔrɔ ka élément dɔ ye ka denkɔrɔ ka client wele k'u ka wari ci a ma a n'u bɛ conversation kɛ u b'a fɛ ka wariw ci a ma mɔgɔ minnu b'a fɛ ka baara kɛ denkɔrɔ fɛ maliyɛnw ne Ivan ka baarakɛla ne bɛ ka n si kɛ kɛlɛ min na ne bɛ ka n ka baara c'est à dire baara bila kɛlɛ min kama ne kɛlen don ka guloki bɔ k'a da kɛlɛ min kama ne Ivan tɔgɔ tiɲɛnen don kɛlɛ min kama ko denkɔrɔ in san n'a fɔra ko ne ka baarakɛla dɔ ne ka video kɛla dɔ ne ka kumakɛla dɔ o de taara ka taga i yɛrɛ kɛ denkɔrɔ ka élément ye denkɔrɔ ka i b'a fɔ n y'a sɛbɛn titiri la cogo min na maliyɛnw ne de Ivan ka baarakɛla don ne jɔn de don Mali 12-12 o ye denkɔrɔ ka élément ye ale tɛ il y a un petit la n ka video bɛɛ la n b'a fɔ n ko Mali 18 Mali 18 n bɛ segin kuma in kan Mali 18 ne Ivan ka élément de don Mali 12-12 o ye denkɔrɔ ka clan mɔgɔ dɔ ye n bɛ segin kuma in kan Mali 18 ne Ivan ka baarakɛla don n ka video kɛla don a bɛ n ka fɛn caman tigɛ a b'a bila c'est a y'a sɛbɛn k'a bila Jɔrɔlatan Sul a y'a sɛbɛn k'a bila c'est un informaticien ni petini bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ko a ma informaticien fa n'u ba ye ne yɛrɛ ye an donna ɲɔgɔn na ten a nana ma ala ye n ka ko diya ye a ka d'a ye n k'a fara n ka kɛlɛkɛcɛw kan a ye fɛn caman fɔ a ye kuranɛw kali a ye fɛn caman caman kɛ mais n da tɛna se o bɛɛ ma n y'a intégré ka fara n ka éléments kan mais à ma grande surprise a tagara ka t'i yɛrɛ kɛ élément dɔ ye denkɔrɔ ka baarakɛla dɔ ye i b'a fɔ ale ni denkɔrɔ bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ denkɔrɔ ka éléments bɛ cogo min n'u bɛ wariw minɛ ka na ni wariw bɛ passer u bolo kan u ka sɔrɔ k'a lase denkɔrɔ ma a taar'i yɛrɛ kɛ o mɔgɔ dɔ de ye alors que ne ka baarakɛla don n bɔra a kalama cogo di a ye nin ko kɛ mɔgɔ min na o tigi de fɔlɔ ye ne ka fan dɔ ye a mɛnna o tigi de yɛrɛ ɲinitɔ o nana ka na a kumakan di ne ma n ko
ko ne bɛ nin tigi dɔn wa? A y'u ka conversation ci ma. N y'a lamɛn. N ko hakili ma sɔn. Mali 18 Mali 12 tɛ dɛ, Mali 18 a tɔgɔ yɛrɛ ye Musa Ndaw de. N ye recherche kɛ, ja baarakɛla dɔ bɛ yen, Denkɔrɔ ka mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ Denkɔrɔ ka éléments na n'o fana tɔgɔ ye ko Musa Ndaw. Ni n ka enquête kɔnɔna na, Denkɔrɔ mɔgɔ minnu delilen don ka wari ci Denkɔrɔ ka éléments ma, élément dɔ bɛ Denkɔrɔ ka wari minɛnaw la yen ko Musa Ndaw. Donc ne ka petini in fana tɔgɔ de ye Musa Ndaw ye. Donc sisan i yɛrɛ kɛ Denkɔrɔ ka Musa Ndaw de ye. Maliyɛnw, ni Ivan jɛra, ni k'i bɛ Ivan janfa, Ala b'i d'a ma. Hali ni ma recherche k'i kan. Billahi. Donc a b'a fɔ Denkɔrɔ ka clients ɲɛna k'u ka wari passer ale ma par Western ou par MoneyGram. Ale bɛ wariw ta, a b'u photo ta, a b'a ci Denkɔrɔ ma. N'ale ye wariw lase Denkɔrɔ ma wagati min, ale ni ta bɔra a la. Mais ne Ivan ka baarakɛla de don. Maliyɛnw, ni ne ye nin ko to dogo la, mɔgɔw bɛ ka Ivan sanni ko min fɔ, est-ce que n'a kuma wulila don min, ni nin petini ka ko taara minɛ don min, ni mɔgɔ wɛrɛ taara tigɛ kɛ nin petini na min tɛ ne yɛrɛ Ivan ye, est-ce que ne bɛ se ka jɛya ani lahara cɛ? Bien vrai que ne mako tɛ mɔgɔ ka kuma la. Ni ne yɛrɛ kelenni don, n'a fɔra ne y'a minɛ, a y'a fɔ awɔ ne sɔnn'o ma. Mais ne ka élément dɔ minɛnen nin wale in na mɔgɔ wɛrɛw fɛ, est-ce que ne ka ɲi ka bɔ? Bi normalement ni ne yɛrɛ ma bɔ ka nin fɔ, ni mɔgɔ wɛrɛ ye nin minɛ, ne ni n ka élément an ka ɲi ka Facebook haram. Anw de bɛ Denkɔrɔ ko kɛlɛ la. Ne ka élément dɔ ka tila k'a yɛrɛ kɛ Denkɔrɔ ka élément ye. Mɔgɔw b'a fɔ ko nin kuma in ka di Denkɔrɔ la. Ne mago tɛ o kuma la. Ne b'i n ka dignité ani n ka élément, n ka baarakɛlaw ka dignité de sauvegarder. Mɔgɔw mana ɲa togo o togo tiɲɛni bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Kuma in bɛ se ka Denkɔrɔ lajɛya, je vois, ɲɛ b'o yɔrɔ la. Mais ne b'i n ka dignité ani mɔgɔ minnu ni n ye danaya da u kan, u ka hɔrɔnya, u ka cɛya, u y'a ɲɔngɔri ne Ivan kɔrɔ. Ne tɛ se ka olu to yen, u ka hɔrɔnya n'u ka cɛya ka don bɔgɔ la mɔgɔ kelen kama, jamais. Anw mɔgɔ 18 de bɛ baara, mɔgɔ 17 de bɛ baara kɛ. Nin petini kun b'an kɛ 18 ye. Minnu bɛ video tigɛ, minnu b'a monter, minnu b'a bila. Ne ka élément, o n'an ka faniw tɛ kelen ye. Donc Maliyɛnw, nin bɛ faamu cogo di? Maliyɛnw, nin ye kumasuliko ye. Maliyɛnw, hɔrɔnya la ne ka ɲi ka nin fɔ. Cɛya la ne ka ɲi ka nin fɔ. Ka fɔ n ka élément ɲɛna, à partir d'aujourd'hui, Mali 18 a ka numéro b'a fɛn o fɛn min kun bɛɛ ka bloqué. C'est un ordre de Ivan. C'est un ordre. A y'a exécuté. A y'a ka numéro a y'a bloqué fan bɛɛ fɛ. Quand le petit a cru que petini bɔra kalama, ko ne bɔra jouer kalama, a ye vocal min ci man t'a da dɔn. A bolila ka na fɔ ɲɛna ko dɔw bɛ k'u yɛrɛ fɛ, dɔw bɛ Espagne u bɛ k'a fɔ k'u bɛ wari ci ale ma, dɔw bɛ France k'u bɛ wari ci ale ma. O y'an ni ɲɔgɔn cɛ vocal ye, a nan'u bila yan, mais hali sini ma jaabi. Mais o y'a sɔrɔ ne bɛ nin bɛɛ kalama. N nana mun wɛrɛ kɛ n balimaw o kɔfɛ, n ye ordinateur ta k'a ka fɛnw ta ka taga don Facebook kɔnɔ. Petini n ko ni ne ko n b'i cɛ ci n b'i cɛ ci. N'o de f'i ɲɛna i ye informaticien ye, mais i fa n'i ba ye ne ye. Petini kɛlen don ka compte dayɛlɛ Denkɔrɔ tɔgɔ la, ne ka élément dɔ, pour arnaquer les gens. Imaginez-vous les Maliens. Ne de bɛ ka nin kɛlɛ kɛ. Mais ne nɔfɛ mɔgɔ dɔ de kɛlen don ka compte dayɛlɛ ka Denkɔrɔ tɔgɔ bila a kan pour que ka mɔgɔw la arnaquer. Je vais vous montrer. N y'a ka fɛn bɛɛ ɲini k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka taga minɛ. A yɛrɛ fɔlɔ tilara ka na vocal bila n kun ko ale de ye compte ninnu dayɛlɛ ko mais ko ale tun bɛ ka kɛ de pour que ni grand direct kɛra ni Denkɔrɔ sera ka ko ninnu kɛ ale bɛ compte in di ne ma, ne k'a di Denkɔrɔ ka mɔgɔw ma, n'u ma se ka ko in kɛ ale bɛ compte in supprimer ka bɔ yen. Alors qu'il a ces comptes là pour arnaquer les gens. Mais compte ninnu yira o la. Maliyɛnw,
Mali kono Mali kɔ kan dengɔrɔ kanubagaw dengɔrɔ juguyabagaw dengɔrɔ kɛlɛbagaw compte dɔ bɛ yan ne Ivan ka éléments ka compte do mais c'était fait juste pour arnaquer pour se faire passer aux éléments de dengɔrɔ pour arnaquer le peuple. Son message. Nous compte nous photo ta ku fɛnw ta pour que aw ka se ka n ka se k'a yira aw la aw ɲɛ bɛ nin na Dramane Doumbia Dengɔrɔ aw ɲɛ bɛ nin page in na nin page in ye Petini ka page de ye mais c'est juste pour faire arnaquer les gens ne yɛrɛ de ka élément don Mali 18 nin ye kelen ye filanan filɛ n y'a ka fɛnw sɛgɛsɛgɛ k'a ka fɛnw ɲini ka tugu wɔgɔmɛ ka taga don a ka fɛnw na i ye informaticien ye i fa n'i ba de ye ne ye nin compte in fana ye ale de ta ye a yɛrɛ da tilara ka n'a fɔ ɲɛna yan a siran kojugu ko a compte fila bɛɛ y'ale ta ye n ko dɔgɔ tu as tiré à terre hali ni ala y'i sutura n t'i sutura parce que e suturali o bɛ anw cɛ 16 17 a b'anw bɛɛ lanɔgɔ ne tɔgɔ tiɲɛni ne bɛ se ka sɔn o ma mais élément tɔw tɔgɔ tiɲɛni n t'i sɔn o ma aw ɲɛ bɛ compte in na bɛɛ k'i hakili to a la Dengɔrɔ ka mɔgɔw Lion Ivan ka mɔgɔw maliyɛnw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin compte in tɛ Dengɔrɔ ta ye mais Dengɔrɔ photo n'a tɔgɔ n'a ka fɛn bɛɛ de b'a kan ne ka élément dɔ de ta don mais c'était fait pour arnaquer les gens n yɛrɛ de y'a découvert kɛ ka fɛnw ta ka na yira aw la maliyɛnw nin ka bon hakili ma dɛ maliyɛnw n b'a fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna ni ne Ivan bɛ wariko la Dengɔrɔ ka kɛlɛ la ne ni Dengɔrɔ ka kuma a kɛra n ka direct kɔnɔ siɲɛ kelen mais Dengɔrɔ nɔfɛ jɔgɔrɔmɛ dɔw ye wari proposé ne Ivan ye n'i y'a proposé aventure fɛn o fɛn mun ye k'a bɛ mɔgɔ bolo baara kɛ suma bilahi a bɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan o don ka sigi ko n ka Dengɔrɔ to yen mobili kɔni tɛ u y'o proposé fo siɲɛ 2 siɲɛ 3 n ko n t'a fɛ ne bɛ fɛ ka tiɲɛ de dɔn wa ne ka problème ye n ka victime ka wari de ye ani n b'a fɛ ka tiɲɛ min dɔn donc Ivan tɛ yan wariko kama Ivan n'est pas là pour que ka wari minɛ Dengɔrɔ bolo n y'o de fɔ bi n'a ka di n ye n bɛ n ka Facebook désinstaller Dengɔrɔ n b'a tɔgɔ haramuya fɔ diɲɛ ka wuli n t'a fɔ mɔgɔ ma dɔrɔmɛ di ne ma Dengɔrɔ ma dɔrɔmɛ di ne ma cɛ ma dɔrɔmɛ di ne ma muso ma dɔrɔmɛ di ne ma a ko la n y'a kɛ mɔgɔw dɛmɛni de kama donc tɔɔrɔ dɔ bɛ Dengɔrɔ kan an ka fɔ dɛ nin ye ne yɛrɛ ka éléments ye sani ne bɛ bɔ ni nin ye bi o y'a sɔrɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna mais ne t'a fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ta ne t'a fɛ k'o yira groupe caman de bɛ yen min bɛ yen n'u bɛ ka arnaque kɛ Dengɔrɔ tɔgɔ la Dengɔrɔ t'a kalama a ka maliyɛn minnu b'a nɔfɛ olu t'a kalama wa Dengɔrɔ nɔfɛ mɔgɔ dama min bɛ yen ni zon don n'u bɛ ka balo Dengɔrɔ la n'u bɛ Dengɔrɔ nɔfɛ mobili ko dɔrɔn na n'a ka d'aw ye n b'a bɛɛ ta kelen kelen ala ka sécurité kura minnu b'a nɔfɛ ne Ivan de bɛ se k'a kɛ ne Ivan de b'a dɔn parce que n ye n baara bɛɛ kɛlɛ in ɲɛɲini de ma o mɔgɔ caman de b'a nɔfɛ mɔgɔ joli bɛ Dengɔrɔ nɔfɛ bi ni ne kuma n'u kan ni y'u tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ hali lahara Dengɔrɔ tɛ dɛ hali aw yɛrɛ bɛ u kɛlɛ Dengɔrɔ nɔfɛ mɔgɔw la o de la ne ko yɔrɔ dɔ la Dengɔrɔ a tɔɔrɔlen don yɔrɔ dɔ la victime don parce que mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ olu ka jugu ni Dengɔrɔ yɛrɛ ye n'an ka mɛn Dengɔrɔ gosi sabula olu bɛ ka fɛn min minɛ ni Dengɔrɔ t'a kalama k'a tɔgɔ tiɲɛ ni tɔ min kɛ o ka jugu ni anw yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ wale min na ye bilahi summa bilahi k'a daminɛ Dengɔrɔ ka funɛw la ka n'a bɛɛ ni TV ninnu na ala don dɔ la n bɛna nin video kɛ o an ka Petini ka vocal lamɛn ne yɛrɛ ka élément a ye vocal min a bɛ ka vocal minnu kɛ ani clients cɛ Dengɔrɔ ka clients cɛ an k'o vocaliw lamɛn mais minnu tɛmɛna ne yɛrɛ n'a cɛ n tɛ se o ma n'a bɛ fɛn dɔ ne Ivan ka ko la ko n delilen don ka wari minɛ u n delilen don ka fɛn dɔ kɛ
n'a bɔra ni o ye wagati min na a minnu tɛmɛna ne yɛrɛ n'a cɛ n bɛna olu yira aw la sinon lahara ala ye kuma minnu fɔ ɲɛna bi a nana wale minnu kɛ bi a vocalu tɛ bɔ n'u ye mais k'a yira diɲɛ na k'a yira diɲɛmɔgɔ la à partir d'aujourd'hui ne Ivan ka élément tɛ n y'a radier ka bɔ n ka groupe la parce que ne bɛ ka fɛn min kɛlɛ ne ka taabolo n'ale ka taabolo kelen tɛ wa nin ye min nin kɛ ka da mun kan ka yira aw la sini ye grand direct ye face à face Denkoro contre Lion Ivan le lion de la diaspora l'ala de ne n y'o de fɔ n ko ala o de bɛ se ka ne bali ka direct in kɛ wa ni n ye min ye maliyɛnw b'o de fɔ aw ye ni ma min ye ni n y'a fɔ ala kana hɛrɛ kɛ n ye Denkoro ye cɛ min n'a ye fɛn dɔ kɛ fɛn min ni tiɲɛ de don ne Ivan b'a yira n'a ma se k'a kɛ ni n y'a sutura ala kana n sutura maliyɛnw ne ti don fali fɛ kuru kɔnɔ k'a jɔ cogo cɛ ka ɲi donc k'o siga bɔ bɛɛ la sini à partir de 18h15 Mali heure la 20h15 Europe ni o y'a sɔrɔ Lion Ivan bɛ balo la ne ni Denkoro ka suya direct a bɛ sigi komi ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ farajɛla ani farafin n'a y'a kɛ kuma dɔnnaw ko ten n'i k'i bɛ kulusi don sama na n'i sera k'a don a la i ye koba kɛ n'i ma se k'a don a la i ye kumaba lankolon nka n ye min fana fɔ aw ye ne kanubagaw anw ma ci wa anw tɛ ci wa cicogo tɛ anw na n'a sera k'a kɛ o ye Denkoro ka hɛrɛ de ye o ye Denkoro yɛrɛ ka kunnawolo de ye wa anw fana kunnawolo la parce que anw de ye a sama fo ka n'a se nin kɛnɛ in kan a ka fɛn dɔ yira k'a fɔ ko tiɲɛ b'a la n'a ma se anw cɛ 17 ni an ye min da Denkoro kan maliyɛnw ma dala n'o bɛ dogo mɔgɔ la diɲɛ in kɔnɔ dɛ nka an kɔni bɛ burujali jɔ fɔlɔ fo sini ka tɛmɛ ni sini gɔngɔ kɛra cogo min an bɛ dɔ kɛ n'o sira ye an bɛ baara kɛ n'o sira ye mais dans tout ça anw ka victime ka wari Ivan ka kɛlɛ y'o di Ivan ka victime ka wari an ka petini ka vocal lamɛn video in jɛnyana mais sini Mali 18h15 Espagne 20h15 o bɛ bɛn o de ma heure 2 bɛ anw ni Mali cɛ Europe ni Mali cɛ donc c'est ça aw ka se k'a faamu bɛɛ k'i connecté ka bɛn o wagati ma an ka petini ka vocal lamɛn a bɛ ka mɔgɔ ninnu arnaquer cogo min na je ne sais même pas fɛnw ka ca kun kojugu n t'a dɔn n y'a bila yɔrɔ min na quoi je sais pas n sɛgɛnnen don quoi n sɛgɛnnen don aw kana jiginna n bɔtɔla bɛɛ de filɛ baarayɔrɔ la a ka haramuya n ma dumuni don n da kɔnɔ parce que n bɛ fɛ ka ni tɔɔrɔlen don n bɛ fɛ ka nin judo in kɛ ka bɔ n da la quoi parce que moins des choses ni mɔgɔ wɛrɛ ye nin vocal ninnu ni fɛnw sɔrɔ ka bɔ n'a ye an tɛ se ka jɛya quoi je sais même pas n t'a dɔn a bɛ téléphone mun yɛrɛ kɔnɔ tugun yɛrɛ parce que voilà effectivement si je ne me trompe pas ni de doyen bon a bi 1 million yɛlɛma ka kɛ dan mun ye million hakɛ mun ye kɔni vraiment n tɛ se ka tigi jɔnjɔn kɔni f'i ye o la bon a jɔ an ka daminɛ yɔrɔ la a kɔni ka ca ni oui kɔrɔ ça va nin filɛ client in de kumakan ye ne ka petini ma ok bon sisan ni ne ye wari ci ma mais ne ye wari aw b'a dɔn a ye nin sɔrɔ cogo min na parce que Denkoro kɛ compte de dayɛlɛlen bɛ ne ka petini bolo n ye Facebook minnu yira aw la ka numéro bila o kan numéro wɛrɛw b'a bolo o kan n'o ye Denkoro ka mɔgɔw ka numéro ye ani a yɛrɛ ka numéro mais WhatsApp kɔnɔna na a yɛrɛ ka numéro ne y'a identifié ni o de ye ka ko in recherche kɛ k'a dɔn ka tila k'a fɔ nin tigi ɲɛna a ye e wele ni WhatsApp min ye o numéro ta i k'o ci ma a y'o numéro ci ma o ni ne yɛrɛ n'a bɛ communication kɛ ni a ka WhatsApp numéro min ye o bɛɛ y'o kelen de ye
Donc an ka lamɛn nin fila ni cɛ ka conversation ni. Oui, kɔrɔ ça va somɔgɔw don tɔɔrɔ tɛ mara non mara. Ok, bon sisan ni ne ye wari ci ma moi je peux pas parler avec Denkoro même en personne, non? Mais ne ye wari ci ma après wari bi di Denkoro ma donc après n kan ka mun ni mun kɛ o ye fɔlɔ. Filanan ne ye wari ci ma ka taa wari di Denkoro ma preuve jumɛn bɛ ne bolo ko wari dir'e ma ou bien wari dira Denkoro ma quoi. Donc je voudrais savoir ça aussi comment a bɛ kɛ cogo min ou bien ne bɛ se ka wari di n ka mɔgɔ dɔ ma o bɛ taa da aw ma wa pour que o bɛ se ka non seulement yɔrɔ ye ani e bɛ se ka ɲɔgɔn ye ou bien ani Denkoro bɛ se ka ɲɔgɔn ye quoi. Donc si c'est possible aussi. Salam alaikum, Thierno Cissé. C'est comment? Bon, ça va bien? ni ye ne ka élément ye nin Mali 18 ni y'ale de kumakan ye. Ni ye ne ka élément de kumakan y'a ma. Mais a kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ Denkoro ka mɔgɔ ye. Alhamdulillah. Bon, i y'o ɲininkali kɛ a diyara n ye. Bon, a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔ minnu n'u ka wari ci Orange Money fɛ donc n'a cira ne b'a capture kɛ comme ni Denkoro an b'i contact la an bɛ kuma WhatsApp kan donc n'a kɛra a capture kɛra ni wari yɛrɛ sera ne b'a capture kɛ a bɛ ci e ma a bɛ ci Denkoro yɛrɛ ma donc n'o kɛra Denkoro sɔrɔ k'a fɔ ne k'i ka numéro di ale ma personnellement o bɛ kɛ ne sen bɔlen a la donc k'o tɔ bɛ to i yɛrɛ ni Denkoro de bolo a yɛrɛ b'a f'i ye i kan ka mun ni mun kɛ donc n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ i tɛ se k'o kɛ donc ni mɔgɔ de b'i bolo i bɛ fɛ mɔgɔ min ka taa a k'a kɛ i ka baara kɛ ka d'o tigilamɔgɔ ma o tigi b'a lase i ma donc i b'o tigilamɔgɔ fɛnɛ ci ka taa voilà a kɛ tan t'o de la salam alaikum. Aw ye nin mɛn d'accord an ka continue. A ko dusukasi tɛ se ka fɔ ka ban quoi. An ye dɔrɔn i ka wari ci tant que ni wari kɔni cira ka ban n'a y'a sɔrɔ yan ne b'a a Orange Money capture d'écran nin kɛ k'a ci e yɛrɛ ma k'a yir'i la k'a fɔ vraiment an ye wari sɔrɔ o la ne bɛ sɔrɔ ka capture ci Denkoro yɛrɛ ma o la a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ok a tigilamɔgɔ ka numéro di yan a kan ka kɛ cogo min na n b'a fɔ a ye parce que mɔgɔ caman ye nkalontigɛla de ye quoi an bɛ nin baara in kɔnɔ san caman ko de don mɔgɔ minnu bɛ na ka to ka na an darakɔrɔbɔ minnu ye sɛbɛko ye minnu tɛ sɛbɛko ye an b'o dɔn quoi voilà donc ni wari cira a sɔrɔ ka dɔn k'a fɔ sɛbɛko don o la i yɛrɛ ka numéro bɛ d'a ma personnellement ani kuma. Est-ce que k'a bɛ nin baara in kɔnɔ a ka ca ni san caman caman. Ah ok non an y'a faamu bon i b'a dɔn ci wariko in a ma nɔgɔn et puis danaya ko fɛnɛ ko b'a la quoi donc i b'a dɔn mɔgɔw bɛ kuma min mɛn ne bon k'a fɔ ko i bɛna ko n'i y'a ye an bɛ don a la kun de kama sinon mɔgɔ si tɛ fɛ k'i bɛ ɲɛfɔ u b'a dɔn ko dɔ la ni ko min ko fɛn nin tɛ quoi ou bien k'a fɔ i kɛ fɛn kɛ quoi donc moi kɔni personnellement a ka di ne ye k'a kɛ mais bon komi i y'a fɔ cogo min ni a b'a fɔ i ka ko kɛ ou bien a b'a fɔ i ka mɔgɔ dɔ bila ka taa mɔgɔ min bɛ se ka fɛn dɔn bon comme moi je suis pas ne tɛ Mali la donc a ko bɛ kɛ cogo jumɛn jɔn b'a ne bɛ ka mɔgɔ kɔni bɛ yen min bɛ se ka taa ka garantie pour que o b'a fɛngɛ cogo min bon a bɛ combien de temps ta o ye fɔlɔ filanan fɛnɛ ni wari dira baara bɛ combien de temps ta et puis 1 million donc a b'o kɛ joli o bɛ joli ma a b'a yɛlɛma ka kɛ joli ye. sinon hali ni wari b'i bolo san i ka Orange Money la i bɛ se k'a bila ka na ne b'a ci Denkoro ma su in na yɛrɛ de ni Denkoro bɛ kuma daminɛ a kan ka kɛ cogo min na salam alaikum. Non ne ma dala ni ne bɛ sunɔgɔ bi ni yɛrɛ laban kana na jouer ne ka sini direct ko kan ko wallahi ni ko nasugu tɛ kun ne la quoi malien non j'ai été beaucoup c'est-à-dire ne trahira a ka ca n janfara a ka ca mais ko nasugu dɔw bɛ a bɛ jouer ne kan trop a ka bon hakili ma quoi je sais rien n'est impossible mais fɛn dɔw bɛ yen a bɛ jouer n kan quoi. Bon o tɛ baasi ye n'i ka message kuma mɛn bon o yɔrɔ kɔni na bon a b'i 1 million yɛlɛma ka kɛ d'a ma million hakɛ min ye kɔni vraiment n tɛ se ka prix jɔnjɔn kɔni f'i ye o la mais a kɔni ka ca ni million 30 ye a bɛ 30 ninnu kɔnɔna na ka yɛlɛ mais a jɔnjɔn a bɛ se ka kɛ a ka ca n'o ye yɛrɛ ka yɛlɛ
i m'a faamu a tɛ ala ko komi dɔn e yɛrɛ y'a kosɛbɛ fɔ cogo min na i tɛ mali la i dan n'i ye wari ci ni wari cira sisan a mana di dɛnkɔrɔ ma i b'i ka cɛ in i bɛ fɛ mun ka kɛ a témoignage ye mun bɛ to ka kursi kɛ i b'o fɛnɛ ka telefɔni nimero ci ne ma n ka whatsapp fɛ ne b'o 2 ci dɛnkɔrɔ ma kɔfɛ ne bɛ cɛ in wele ni wari cira ne bɛ cɛ in wele o la dɛnkɔrɔ b'a f'a ɲɛna parce que baara ninnu o suguya ka ca dɔw bɛ yen a b'a fɔ dans 20 jours o bɛ ban dɔw bɛ yen 25 jours dɔw bɛ yen 23 jours dɔw bɛ yen a b'a fɔ une semaine tu vois non ti se ka fɛn kelen f'i ɲɛna parce que mɔgɔ minnu bɛna caman minnu bɛna kɛ an bolo caman ta ye o b'a daminɛ 5 millions minnu bɛ taa k'i ni dɛnkɔrɔ bolo i ni ne tɛ dɛ sara non mais 10 millions 15 millions etc a ka ca quoi tu vois a bɛɛ n'a don de don ni nin kɛra tuma min na n'a cira o la a bɛ sɔrɔ ka don fɔ e ɲɛna ni i tɛ fɛ komi e tɛ yen n'a fɛn nasugu tɛ se ka e lasɔrɔ mɔgɔ mun ka di ye i b'o tigilamɔgɔ bila ka na i b'a ka nimero di ne ma wari dilen kɔfɛ ani denkɔrɔ ne b'u bila contacter la a bɛ taga a kan ka kɛ cogo o cogo denkɔrɔ b'a f'a ɲɛna ale de ye renseigné a bɛ kɛ cogo o cogo u bɛ tɛmɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw kɔni dan ye dɔrɔn ni client nana u wari ci anw ma anw b'a ni denkɔrɔ bila ɲɔgɔn na finish o de y'an ka baara ye depuis san joli voilà a bɛ kɛ ten n'anw ka fan fɛ salamaleykum. ok e b'i tɔgɔ ni jamu basi tɛ n bɛ réfléchir a kan d'ici 2 jours la n bɛna essayer ka envoyer. a ko a tɔgɔ n'a jamu ko o ye musa ndaw ye bon ne ye recherche kɛ ne ko cɛ ma n k'a kana wari ci a ma dɛ n ko nin ye ne yɛrɛ de ka mɔgɔ de bon cɛ ye ne ka baara tɔ gɛlɛya n bolo bon ale fana bolila ka tugu f'a ɲɛna ko ja k'e tɛ dɛnkɔrɔ ka mɔgɔ ye a san ka cɛ nɛni daminɛ ten o tɛ baasi ye n'i ka message kuma mɛn o yɔrɔ kɔni na a b'i 1 million yɛlɛma ka kɛ da mun ye miliyɔn hakɛ mun ye kɔni vraiment n tɛ se ka kirin jɔnjɔn kɔni f'i ye o la mais a kɔni ka ca ni miliyɔn 30 ye a bɛ 30 ninnu kɔnɔna na ka yɛlɛ mais a jɔnjɔn a bɛ se ka kɛ a ka ca n'o ye yɛrɛ ka yɛlɛ i m'a faamu komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i tɛ mali la i dan n'i ye wari ci ni wari cira sisan a mana di dɛnkɔrɔ ma i b'i ka cɛ in i bɛ fɛ mun ka kɛ a témoignage ye mun bɛ to ka kursi kɛ i b'o fɛnɛ ka telefɔni nimero ci ne ma n ka whatsapp fɛ ne b'o 2 ci dɛnkɔrɔ ma kɔfɛ ne bɛ cɛ in wele ni wari cira ne bɛ cɛ in wele o la dɛnkɔrɔ b'a f'a ɲɛna parce que baara ninnu o suguya ka ca dɔw bɛ yen a b'a fɔ dans 20 jours o bɛ ban dɔw bɛ yen 25 jours dɔw bɛ yen 23 jours dɔw bɛ yen a b'a fɔ une semaine tu vois non ti se ka fɛn kelen f'i ɲɛna parce que mɔgɔ minnu bɛna kɛ an bolo caman ta ye u b'a daminɛ 5 millions 10 millions 15 millions etc a ka ca quoi tu vois a bɛɛ n'a don de don ni nin kɛra tuma min na n'a cira o la a bɛ sɔrɔ ka don fɔ e ɲɛna ni i tɛ fɛ komi e tɛ yen n'a fɛn nasugu tɛ se ka e lasɔrɔ mɔgɔ mun ka di ye i b'o tigilamɔgɔ bila ka na i b'a ka nimero di ne ma wari dilen kɔfɛ ani denkɔrɔ ne b'u bila contacter la a bɛ taga a kan ka kɛ cogo o cogo denkɔrɔ b'a f'a ɲɛna ale de ye renseigné a bɛ kɛ cogo o cogo u bɛ tɛmɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw kɔni dan ye dɔrɔn ni client nana u wari ci anw ma anw b'a ni denkɔrɔ bila ɲɔgɔn na finish o de y'an ka baara ye depuis san joli voilà. Assalamualaikum Sise. Sise ni fɛn denkɔrɔkɔrɔ kuma ni sisan quoi n y'a f'a ɲɛna a ko k'a f'i ɲɛna ko ni a b'i sɛbɛ ma ko n'a b'i sɛbɛ ma n'i yɛrɛ y'a dɔn vraiment i tɛ se ka. aw tulo b'a la k'ale ni denkɔrɔ bɔra kuma na sisan. n'i y'a dɔn i bɛ se ka wari bila ka na sini parce que lundi ko mɔgɔ dɔw ka baara b'a bolo dɔw ye 1,000,000 dɔw ye ka taa dɔw ye bafin baara ani damala kunkolo olu bɛ taa fɔ 15 millions ani misifin 6 i m'a ye olu bɛɛ ye 1,30 fɛn fɛn de
da warden clan de ci ne ni muro ni na kwa ne ba abo orange mana na ka la fi fenema de oroma la kofe anati la mo se ba kuma ba fe muy fenge gusto ka bara ni abara ke abolo kwa sibana porque ka don drama ni ti la den se ale la fenge ke ay kuma in lamɛn tuguni k'ale ni denkɔrɔ de kumana an ka segin an ka vocal in lamɛn bɛ a y'a lamɛn a taara cɛ de ma sisan ka nin f'o ye quoi kuma ni sisan quoi donc n y'a fɔ a ɲɛna a ko k'a f'i ɲɛna ko ni a b'i sɛbɛ ma ko n'a b'i sɛbɛ ma n'i yɛrɛ y'a dɔn dɔrɔn i bɛ fɛ ka kɛ n'a b'i sɛbɛ ma i k'i jija sini n'i y'a dɔn i bɛ se ka wari bila ka na sini donc parce que lundi ko mɔgɔ dɔw ka baara b'a bolo donc dɔw ye 1,000,000 dɔw ye ka taa dɔw ye bafin baara ani dangala kunkolo olu ta ko 15 millions ani misifin 6 i ma ye donc olu bɛɛ ye 1,30 millions kow de mais a wari dun tilan bɛɛ bɛ ci ne ka nimoro de na quoi ne de b'a bɔ orange money na ka lase fɛngɛ ma jɔyɔrɔ ma o la kɔfɛ a n'a tigilamɔgɔw bɛ se ka kuma i b'a ye fɛn fɛn de mun ye fɛngɛ bɛ fɛ ka baara ni a baara kɛ a bolo quoi i b'a ye pour que k'a dɔn vraiment ni tigi a bɛ nin sɛbɛn ma ale ka fɛn tɛ ten e ye ɲininkali kɛ u ko ko nin ti a ka mɔgɔ ka dɛmɛ donc ni e y'a dɔn voilà ne ko n ka cɛ nin ma kamalen ma n ko cɛ n ko i kana wari ci nin ma dɛ n ko nin ye ne yɛrɛ Ivan ka mɔgɔ dɔ de donc cɛ bolila ka to k'o fɔ a ye dɔrɔn a filɛ ka vocal kuntanw cili daminɛ cɛ ma e ye ɲininkali kɛ u ko ko nin ti a ka mɔgɔ ka dɛmɛ donc ni e y'a dɔn k'a fɔ k'a ka mɔgɔ ka numéro tɛ nin e de nin ɲɛsin ne ma ka na mun na i bɛna ɲininka mun na toi tu es normal même est-ce que toi là toi-même toi tu es normal e bɛna k'a fɔ k'i bɛna ne kɔrɔbɔ mun na i ti diɲɛ fiyɛntɔ ye i ti a tɔgɔ bɔra ma i n'a fɔ mɔgɔ mun tu n'es pas sourd i ɲɛ bɛ yeli kɛ i bɛ fɛn bɛɛ dɔn donc e de donna ne kun ne t'i fa dɔn t'i ba dɔn t'i kɔrɔ dɔn t'i dɔgɔ dɔn t'i buruju dɔn t'i ka fosi sugu dɔn i y'o faamu e de bɔra i ka yɔrɔ la ka taa pan ka na ne ɲininka donc n'i y'a dɔn i bɛ denwolo ka yɔrɔ dɔn i b'a fa dɔn i b'a ba dɔn i b'a sigiɲɔgɔn dɔn i b'a ka baarakɛlaw dɔn i b'a ka jɛɲɔgɔnw bɛɛ dɔn munna i ni tilen ka taa yen fɛ donna donc i bɛn'i tilen ka na ne ma o ye kalabancidenya de yɔrɔ kalabanciya bɛ yen kalabancidenya bɛ yen dɛ yɔrɔ e ka nin ye kalabancidenya de donc a bɛ mɔgɔ min kɔrɔbɔ o tɛ ne ye donc e ye kalabanciden de n'i y'a dɔn k'a fɔ k'u ka mɔgɔ b'i bolo à partir d'aujourd'hui kana bɛ se ci ne ma tuguni n'importe quoi o ye molibaliya kan y'i fɛ i bɛ mɔgɔ i b'a fɔ k'i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛngɛ n'i b'i ka molibaliya la kana don ne ka inbox kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛna kɛ manamanakan ye k'a fɔ ne ma n'i b'u ka fɛngɛ dɔn ka ban i kɔsi i b'i tilen ka taga ye n'importe quoi espèce de foutanfou. Je pense que Amé vocal nous doit c'est trop là, c'est énorme. Maléon Oeni, j'étais fatigué, j'étais trop cassé, crevé, j'étais trop crevé là. Il s'est gagné nos produits. Bon, ni nous on a rêvé. Dobina fo, Ivani Maniya, Ivani Tumayanganike. Ça baissera, à Farabaga baissera. Ça fera là, avec 3 boudes, mais t'as 3 tola à Dakar. Ça vous l'a toujours habillé, mana body. Ni mɔgɔ ni vocal bɔra ni vocal ye ka jouer ni a fɔra o ɲɛna ko Lion Ivan ye wari minɛ walima mobili dira ma walima jet privé dira ma est-ce que ka se ka don a la nin dun ye Lion Ivan ka baarakɛla de ye Lion Ivan bi vidéo fɛn o fɛn min kɛ a bɛ nin tɔgɔ fɔ imaginez-vous. Donc c'est juste pour vous faire savoir que aw bɛ ka Ivan minɛ k'a kɛ fɛn o fɛn mun ye dugukolo in kɔ kan a ye n kow bɛɛ ye mais nin kɛlɛ in kɔnɔ aw bɛ fɛn o fɛn min miiri n balimaw a y'a taper à côté. Ivan ma deli ka kɛlɛ kɛ wari nɔfɛ ayi ma deli ka n da don mɔgɔ la wari nɔfɛ ma deli ka jamana ko kɛlɛ kɛ wari nɔfɛ wa Mali sigi ni sisan cɛ n donni
Maliku kɛlɛ la ka n'a daminɛ ka na se bi ma ni cɛ ka dɔrɔmɛ bɛ Ivan kɔnɔ ko n ye Ivan san de ou bien n ye wari d'a ma n'i ma bɔ k'a fɔ ala ka n'i kɔ n'i ɲɛ ala ka n'i sutura a tɛ yen politicien fara fɛn k'a tɛ yen n y'o de fɔ aw ɲɛna Ivan de b'a di denw man kan mɔgɔ la de Ivan de tun b'a di wa hali bi Ivan de b'a di a tɛ di Ivan ma dɛ a ma di yan fɔlɔ kɔnɔ n'a dira yan a proposera n ye a caman hali n t'a da dɔn mais n ma sɔn a la de n ma sɔn a la de donc ne tɛ ka kɛlɛ kɛ n ko n bɛ fɛ ka dɔ chanter de n'a tigi ye fɛn dɔ di yan n b'a minɛ n bɛ n yɛrɛ ta non non n'o don ɲɔgɔn tagara mɛnna n'o don ɲɔgɔn n ye denkɔrɔ ko kɛlɛ tɛ dɛ depuis Mali ko kɛlɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn y'a sɔrɔ Ivan tɛ yen tugun ne bɛ baara ni mun kɛ dɛ o bɛ ne bɔ o de b'a to i bɛ ka mɛn i bɛ ka ne filɛ o de la i bɛna kule Ivan ka inbox kɔnɔ mais n'u ye min don i tulo la n'i y'i poro kan dɔrɔn i bɛ Ivan bila mais n'i ye n bila n'i taara i bɛ tila ka segin parce que i b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ ka min fɔ ala ta don c'est à dire a tɛ bɔ a nɔ la quoi n bɛ se ka fili dɛ n m'a fɔ n tɛ fili jɔn bɛɛ bɛ fili n bɛ fili n bɛ se ka erreur kɛ video la n bɛ se ka kuma fɔ kuma min na a ye n minɛ ou bien ni a ma ɲa Ivan bɛ se k'o kɛ mais ka tiɲɛ ye ka to nkalon kɔ fo ka diɲɛ wuli n t'o kɛ ka nkalon fana ye ka to a kɔ fo ka dugukolo meleke n t'o kɛ donc maliyɛnw nin de tun bɛ fɛ ka fɔ aw ɲɛna ani sini direct cɛ ni denkɔrɔ ye min kɛ sini direct la a y'i da la k'a fɔ ko ni Ivan ye min fɔ o de kɛra ni ma min fɔ se k'o ma kɛ sabula a tɛ se ka ne san ne sanbaga t'a ka kabila la a den ma wolo a ka kabila la min bɛ se ka ne Ivan ka décision falen nafolo kama a tɛ yen denkɔrɔ buruju la a tɛ yen mais n'a ye min kɛ ni ne m'o fɔ o fana ye ne ka ɲamadenya ye dɛ cɛya kɛnɛ de don hɔrɔnya kɛnɛ de don wa n'a ma se ka min fana kɛ ni m'o fɔ o fana ye n ka ɲamadenya ye o ye n ka hɔrɔnkolonya ye n ye aw janfa mais n y'o layidu ta n y'a fɔ n ka kuma dɔ la ni denkɔrɔ ye fɛn dɔ kɛ hɔrɔnya la ni ne ko n b'a lebu sini n b'a lebu o de kama ne ko n ko denkɔrɔ tɛ se ne na ne bɛ n ka cɛya dɔn ne bɛ n ka fariya dɔn n bɛ n dusukolo dɔn ni denkɔrɔ ye wale min kɛ sini ni a wale hali ni tiɲɛ don ni ne Ivan bɔra k'a fɔ ko nkalon don bilahi mɔgɔw bɛ da la mais hɔrɔnya la ne ma halalaya kɛ n ma hɔrɔnya kɛ n ma cɛya kɛ parce que an y'an kumakan di diɲɛ ma diɲɛ mɔgɔw ɲɛna donc n t'a janfa ye n'a y'a kɛ n b'a fɔ mais n'a ma se ka kɛ limaniw n t'a fɔ wa n bɛ ko da kan k'a bɛ ala k'a da a bɛ juguya ni kɔrɔlen ye o de kama ne ko denkɔrɔ ma a kana kuma ka wasa sabula ne bɛ se k'a lajigin ni n ka cɛya ye ni n ka ala cɛ o bɛ ne ni n ka ala de cɛ ne de bɛ ɲininka o la sini mais n t'o kɛ n b'o layidu ta bɛɛ ɲɛna n t'o kɛ k'a fɔ k'a ye fɛn dɔ kɛ n ka bɔ ka na mɔgɔw sɔrɔla minnu y'o nin kuma yɛrɛ fɔ ne ɲɛna mais ne aw b'a fɔ a bɛ don yan a bɛ bɔ yan o cɛ tɛ Ivan ye a y'o bila denkɔrɔ tɛ se ka ne san aw minnu ye somaw ye aw minnu ye moriw ye aw minnu ye fɛn wɛrɛw ye a kalabanciw ko don dɛ mori ɲuman bɛ Mali la soma ɲuman kɛlen don ka Mali fa jinɛtigi ɲuman kɛlen bɛ se ka Mali fa laturudala kolonifilila a ɲuman kɛlen bɛ ka Mali fa mais a kalabanci de ka ca ni ɲuman ye a kalabanci minnu bɛ fɛ k'u bɛ Ivan san n'a ye nin kɛ a kɛ tan parce que ni denkɔrɔ ye nin kɛ a bɛna e ka sɔrɔda tigɛ o cɛ tɛ Ivan ye non o cɛ tɛ yen n tɛ don fali fɛ kurun kɔnɔ k'a jɔcogo cɛ ka ɲi ayi non denkɔrɔ ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ wa a ka dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen ne mako t'a la ne ko n ka victime ka wari ne ka victime ye 20,000 min di ne Ivan ma o de ye ne halala ye o de ye ne ni n ka éléments halala ye donc nin de tun bɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sini nɛgɛ kaɲa 18 ani sanga ɲɛ 15
Banyangoya ni o ye farafina eri ye concrètement Worodugu yanfan Mali, Côte d'Ivoire, Burkina ninnu 18h15 Mali la ni o bi bɛn anw européens occidentaux ka 20h15 ma sini ne ni dɛnkɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na cɛya kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ yɛrɛdɔn kɛnɛ galon ani tiɲɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na a kɛnɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a faden kɛnɛ kan ni min bɔra la ale ko a bɛ se ne ko ma da la diɲɛ ko u bɛna an filɛ salamu aleykum baara in bɛɛ ye nin ko in bɛɛ bɛ nin yɔrɔnin de donc nin de tun bɛ n fɛ